جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں. جس طرح آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے ویڈیوز میں میری لینڈ میں ہوں اور میں یہ گھوم پھر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک پاکستانی ہے اور ان کا یہ شو روم ہے. تو میں نے کہا چلیں جا کے پتہ کرتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح کاروبار کر رہے ہیں. اور خوشی مجھے اس چیز کی ہے کہ پاکستانی جو زیادہ تر بہت سارے ممالک میں اپنا زیادہ مزدوری کرتے ہیں یا اس طرح جو اکنامک مائیگرینٹس کے طور پہ تو گئے ہیں لیکن وہ ایک پروڈکٹیو نہیں کام کر رہے ہیں، بزنس نہیں کر رہے. لیکن یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے پاکستانی جو بزنس کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے فیصل گوندل صاحب، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے اور یہ یہاں پہ میری لینڈ میں اپنا کاروبار کرتے ہیں گاڑیوں کا. ان کا آٹو کا بزنس ہے اور بڑے سکسیزفل بزنس مین ہیں. ان کو 5-6 سال ہی ہوئے ہیں، 7 سال امریکہ میں آئے ہیں. میں نے کہا ذرا ان سے بات بھی کی جائے اور پتہ کیا جائے. گوندل صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. گوندل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کس طرح آیا کہ آپ کو یہ کاروبار کرنا چاہیے؟ آپ بزنس کی لائن میں آپ بڑے ینگ ہیں، ابھی تو آپ جو ہے آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور گلی ڈنڈے کھیلنے کی عمر ہے، لیکن آپ امریکہ میں اتنا اچھا کاروبار کر رہے ہیں، اتنا بڑا زبردست آپ کا شو روم ہے. تو آپ نے یہ کاروباری لائن میں کس طرح ہے؟ بہت شکریہ چیمہ صاحب. مجھے 6 سال ہو گئے آلموسٹ ہو گیا USA میں. تو میں اسٹارٹنگ میں آیا یہاں پہ. ڈیفینیٹلی اسٹارٹنگ میں جب آتے ہیں تھوڑی بہت آڈ جابس کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی 4 سال ہو گئے ہیں مجھے اپنا شو روم بنائے. میں اسٹارٹنگ میں نے ہول سیل سے کام اسٹارٹ کیا. میں گاڑیاں لیتا تھا، اپنی ہول سیل کرتا تھا آپشن پہ ڈیلرز کے ساتھ. اس کے بعد فردر میرے کچھ فیملی فرینڈز ہیں جو آلریڈی آٹو سیلز کے بزنس میں ہیں. مجھے ان سے کافی رہنمائی ملی کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اسٹارٹنگ میں آتے ہیں ایک ڈفرینٹ کنٹری، ان کا لاس کے سمجھنے اپنی سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو چیزیں سمجھتے کرتے ہوئے تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ مجھے بھی 4.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال اپنا کام بنائے ہوئے. تو شکر ہے اللہ کا، کام ٹھیک رہا ہے. باقی جو مین مجھے رہنمائی ملی تھی میرے جو فیملی فرینڈس ہیں وہ آلریڈی اسی بزنس میں، تو میں ان کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کیا. پتہ چلا کہ آپ بزنس، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا بزنس یا تو کنسٹرکشن کا کام ہے یا گیس اسٹیشن کا بزنس ہے. الحمدللہ ابھی ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت ویل سیٹلڈ ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اپنا کام بزنس ہے. اسٹارٹنگ میں اگر ابھی کیونکہ ہماری 2nd جنریشن چل رہی ہے تو 1st جنریشن لائک دے ورکنگ ہارڈ، لیکن اس میں ابھی کیونکہ تھوڑا ایجوکیشن کا مسئلہ تھا زیادہ ہمارے پاکستانیوں کی. اگر آپ کمپیئر ٹو انڈینز یا چائنیز ہمارا اتنے اچھے بزنس نہیں تھے، لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے. تو یہ بتائیں کہ انڈینز جو ہیں وہ زیادہ تر کس کام میں ہیں؟ کیا وہ بھی آٹو کے بزنس میں ہیں آپ کی طرح؟ یا کیونکہ آپ کے تو بہت زیادہ کمپٹیٹر ہوں گے، تو وہ کس طرح آپ کا انڈینز کتنے کو ہیں یہاں پہ جو اس بزنس میں ہیں؟ آپ کو جتنا کو اندازہ ہے سر آٹو کے بزنس میں ٹو بی آنیسٹ لائک انڈینز اتنے زیادہ نہیں ہیں، بہت کم ہوں گے. لیکن ہم میجورٹی پاکستانی لوگ زیادہ آٹو کے بزنس میں ہیں، لیکن انڈینز کا زیادہ وہ موٹرز کے کام ہے، ریسٹورینٹ اور موٹرز جو کہ بڑے اچھے کام تو وہ بہت اچھے کام ہے. پلس لیکر اسٹور میں ہے، گیس اسٹیشن کے بزنس میں ہے. تو اور پلس جو ہمارے زیادہ جو پنجاب سائڈ انڈین سے ہیں وہ زیادہ ٹرکنگ کے بزنس میں. لیکن ٹھیک ہے، ویل سیٹل ہے، اچھے لائک اچھے چل رہے ہیں. کیونکہ انڈین ہم سے در حقیقت پہلے ان کے بھی کون سی گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ بڑی لگژری گاڑیاں کھڑی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا. تو یہ کیا آپ گاڑیاں کیسے خریدتے ہیں؟ یہ نئی آپ جو ہے وہ لیتے ہیں یا کہ آپ آکشن کرتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم گاڑیاں بائی کرتے ہیں آکشن سے، بگ ڈیلر آکشن سے. تو وہاں سے گاڑیاں بائی کرتے ہیں. یوز گاڑیوں کو، کیونکہ میں یوز گاڑیوں کا بزنس کرتا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس ہر طرح کے برانڈ ہوتے ہیں. مرسیڈیز، شیوی، فورڈ، نیسان، ہنڈا، ٹویوٹا، لائک سارے برانڈ رکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو ہر قسم کا کسٹمر ملتا ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ ریسنٹ میں نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. ادھر آ جائیں. امریکہ کے اندر گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ اتنی ہر بڑے 2-2 4-4 ہر گھر میں اتنی گاڑی کھڑی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر شخص اپنی گاڑی چلا رہا ہے، تو یہ کیا لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، گاڑیاں سستی ہیں، یا کہ حکومت انکریج کرتی ہے، فائنینسنگ کرانا زیادہ آسان ہے؟ واٹس دی ریزن بیہائنڈ؟
भाई अगर शीमा साहब आप देखिए यूएस से मार्केट इज डिफरेंट देन पाकिस्तान, लाइक एवरीवन हैज एक्सेस टू बाय अ कार। लाइक अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में गाड़ी बाय करना एक बहुत बड़ा टारगेट है। वहाँ पे लाइक हर बंदा गाड़ी बाय नहीं कर सकता, लेकिन यूएसए में लाइक एवरीबॉडी कैन बाय अ कार, लाइक इवन दे डोंट हैव अ मनी फॉर डाउन पेमेंट, दे कैन फाइनेंस विद इवन जीरो डाउन। तो यहाँ पे गाड़ी बाय करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, एक बंदे के पास डाउन पेमेंट $1000 $2000 इवन विद जीरो डाउन ही स्टिल कैन बाय अ कार। क्योंकि फाइनेंस कंपनीज और गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो 70 to 80% बिजनेस होता है वो फाइनेंस होता है। जब कस्टमर्स आते हैं वो गाड़ी बाय करते हैं, $1000 $2000 डाउन पेमेंट दी और जो रेस्ट है वो फाइनेंस करवा लें बैंक से। फाइनेंसिंग प्रोसेस इज़ वेरी इजी। अगर आप देखें पाकिस्तान में यूजुअली तो इतना जल्दी फाइनेंस नहीं करते, अगर फाइनेंसिंग करते भी हैं कोई बैंक की गाड़ी के लिए तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले आए, आपको फलाने डॉक्यूमेंट्स ले आए। इट टेक्स लाइक 2 or 3 months to buy a car, but in USA, like if customer comes in and they can buy a car 15 to 20 minutes, that's very easy. Like फाइनेंस कंपनीज वो हमें पैसे दे देती हैं और कस्टमर की पेमेंट फाइनेंस कंपनी के साथ हो जाती है। तो उस प्रोसेस से फाइनेंस कंपनी बहुत ज़्यादा गाड़ी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, ये आपने सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। तो ये बताइएगा कि आपके जो फजल साहब, आपके दिमाग में ये किस तरह आया कि आपको कारोबार करना चाहिए? क्योंकि लड़के ज़्यादातर वो भी उस तरह की चीज़ों में वो यूथ जो होती है, क्योंकि तुसी मुंडे शुंडे वाली और घूमने फिरने के ज़माने हैं, तो आपने इतना बड़ा जो वन US मोटर मैरीलैंड में आपने बनाया है, तो ये क्या आप पाकिस्तान से पैसे लेके आए थे, यहाँ से स्क्रैच से शुरू किया, या आपने ये किस तरह ये सारा कुछ इतना बड़ा ये जो आपका शोरूम है जो मैं दूर तक देख सकता हूँ गाड़ियाँ खड़ी है, तो ये पैसे पाकिस्तान से लेके आए थे, यहाँ से जनरेट किए हैं, ये कैसे ये कारोबार शुरू किया? चीमा साहब, अमेरिका US से लाइक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो डाउट वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अगर बिज़नेस करना चाहें कोई हर्डल्स नहीं है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली कैपिटल रेवेन्यू आपको चाहिए। मैं जब स्टार्टिंग में आया तो आपको बताया कि मैंने देखा कि कौन सा मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के भी, गैस स्टेशन और भी डिफरेंट बिज़नेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे लाइक कार बिज़नेस अच्छा लगा क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मुझे उनसे रहनुमाई मिली, तो कार बिज़नेस मैंने इसलिए सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है इसमें। लाइक मैं तो जो भी अगर कार बिज़नेस में आना चाहे या USA में काम करना चाहे तो आई विल रिकमेंड हिम टू स्टार्ट कार बिज़नेस। अच्छा, कैन मेक गुड मनी। अच्छा कौन सा ये बताएं कि आपको मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी जगह है ये, तो ये आपने जो जगह आपने खरीदी है या ये रेंट की मिलती है इस तरह? जी, मेरे पास लीज़ है इस जगह की, तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, लीज़ भी करवा सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे भी चाहें आप प्रॉपर्टी अपनी बाय भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि मैंने आपके पास नोट किया कि आपके पास एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ये तो आपका फ्रंट डेस्क था जहाँ पे कुछ लोग कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। जी। तो पीछे क्या और किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं आपके पास? कोई टेक्निकल, मैकेनिकल, जो साइड पे भी लोग हैं, और कितने को एम्प्लॉयज़ हैं? और क्या वो पाकिस्तानी हैं या क्या आपने अमेरिकन को एम्प्लॉय? मेरे पास अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि प्रोसेस इस तरह मेरे पास बैक साइड पे सर्विस ऑफिस भी है, एक लाइक प्रॉपर वर्कशॉप है। अच्छा। तो जब भी हम आते हैं तो गाड़ियाँ वगैरह जब ऑप्शन से हम बाइंग करते हैं तो गाड़ियाँ यहाँ पे ला के अगर थोड़ी बहुत भी गाड़ी की मेंटेनेंस जो भी करवाने वाला है वो मैकेनिक्स गाड़ियाँ ठीक करते हैं। उसके बाद गाड़ी रेडी होती है तो गाड़ी आगे फ्रंट सेल्स में सेल्स मैन गाड़ी सेल करते हैं। इस तरह पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने गाड़ी ली और जैसे कैसी है गाड़ी को प्रॉब्लम है तो सेल कर दें, नहीं, यहाँ पे आपने यू मस्ट हैव टू पास लाइक मैरीलैंड स्टेट इंस्पेक्शन, दैट्स लाइक 120 पॉइंट स्टेट इंस्पेक्शन, यू गोटा हैव टू पास स्टेट इंस्पेक्शन, देन यू कैन सेल द कार। इफ़ यू डोंट पास a state inspection, like customer they can come back to you, they can sue you, like you cannot walk away from the customer। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी आपने गाड़ी सेल करनी है तो आपने
कस्टमर को इनक्लोज करना होता है, आपने कस्टमर को बताना होता है कि मेरे पास लाइक इस गाड़ी को ये प्रॉब्लम है, या इस गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट है, या कोई भी फ्रेम डैमेज या स्ट्रक्चर डैमेज, या गाड़ी में कोई इशू प्रॉब्लम है, तो आपने कस्टमर को इनक्लोज करना होता है, हाँ जी ये मसला है। तो फिर अगर आप कस्टमर से गलत बयान नहीं करते हैं, या बात सही नहीं बता रहे, तो गोइंग डाउन द रोड इज़ गोना बी प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये बताइएगा कि जब आपने कारोबार शुरू किया, यहाँ पे राइट्स किसके ज़्यादा हैं? बिजनेसमैन के राइट्स ज़्यादा हैं या कस्टमर के राइट्स? Customers is always fast. Everywhere in USA, customer is always fast. They have rights. Like sometime अगर आप ठीक भी हैं, customers अगर उन्हें कोई issues हैं, तो you have to take it. If customer go in the court and they sue you, then there's gonna be problem for you and the business. Like customers के साथ आपने customer service हर business में must है. अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। अगर आप कस्टमर अच्छी सर्विस नहीं देते, यहाँ पे आप देखेंगे अमेज़ोन है, अमेज़ोन लाइक प्रोडक्ट्स वो सिर्फ डिलीवर करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वो किस बेस पे है? अभी अमेज़ोन लाइक मोस्टली सारी कंट्रीज़ में जा रही है, लेकिन सिर्फ उनकी जो प्रायोरिटी है, जो मेन चीज़ है, वो अपनी कस्टमर सर्विस। लाइक कस्टमर्स के साथ आप बिल्कुल लाइक हेरा फेरी नहीं कर सकते। जैसे हम पाकिस्तान में तो समटाइम अगर चीज़ गलत है तो कस्टमर से गलत बयानी करके सेल कर देनी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपको मसला नहीं बनता, वहाँ पे आप इतनी लाइक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने इन पावर नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम कर सके। यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ एक तरीके के तहत चलती है, तो उस लिहाज से आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। हाँ। तो ये बताइएगा कि जब आपने ये कारोबार शुरू किया, तो आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए, या आपके पास स्किल्स कहाँ से आई? क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल किस्म का काम है, ये आप ओवरनाइट तो आप शुरू नहीं कर सकते, गाड़ी को समझना, खरीदना, बेचना। तो आपने ये कैसे स्किल्स ली? क्या किसी के कहीं काम किया, या कोई यहाँ पे टेक्निकल सेंटर है जो आपको एजुकेशन देता है? हाँ, एजुकेशन भी देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एजुकेशन होती है जो आप खुद लर्न करते हैं। ठीक है, आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे यूएसए में जैसा भी बिज़नेस स्टार्ट करें, सबसे पहले ये है कि आपको बिज़नेस का पता हो। अभी मैं गाड़ियों के बिज़नेस में इंटर हुआ, तो अगर मुझे गाड़ी का पता नहीं है, मुझे बाइंग प्रोसेस का पता नहीं है, फाइनेंसिंग का पता नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास इवन 4 लाख 5 लाख डॉलर है, लाइक आई विल लूज़ इन अ डेज, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेन चीज़ ये है कि आपको बिज़नेस का पता हो, आपका इंटरेस्ट हो बिज़नेस में कि कौन सा बिज़नेस करना है। तो मैं लाइक स्टार्टिंग में आया, मुझे इंटरेस्ट था ऑलरेडी गाड़ियों में, तो मैंने उस लिहाज से साथ जो दोस्त थे उनसे थोड़ी रहनुमाई ली, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया, तो अभी लाइक वो रोज़ गाड़ी खेलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त था। तो ये बताएं कि इसमें जो आप पैसा कमाते हैं, तो सारा पैसा वापस पाकिस्तान लाया जाते हो कि यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ये तो नहीं है कि आपको अगर इस मुल्क ने इतना कुछ दिया है, आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा, इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है, तो क्या ज़्यादातर जो पाकिस्तानी होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, जो पाकिस्तानी एक लार्ज होते हैं, वो ज़्यादा पैसा पीछे भेजना पसंद करते हैं, या यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना मज़ीद, ताकि और कारोबार तरक्की करे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ? बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिसने हमें एक शनाख्त दी। यहाँ पे हम रहते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, इस मुल्क ने भी हमें बहुत दिया है, इस मुल्क जो हमें रिज़्क दे रहा है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस आपका सेटअप होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, अपना यहाँ पे बिज़नेस सेट करें, पैसे बनाएं, साथ आप अगर और एडिशनल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिज़नेस स्टार्ट कर लें। जारी बात है, फिर हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली सब पाकिस्तान आते हैं, तो पाकिस्तान भी हमारा दिल ही होता है कि हम पाकिस्तान भी के लिए भी कुछ करें और वहाँ पे भी कुछ इन्वेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी साथ जितने भी पाकिस्तानी हैं या दूसरे लोग हैं, वो साथ साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं पाकिस्तान या अपनी कंट्रीज़ में। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फैसल गोंदल साहब से। मैं यहाँ पे 1 US मोटर पे खड़ा हूँ और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो मुझे किसी ने, मैं इधर एक बैठे जगह पे बैठा हुआ था, तो गुजरा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी है जिनका बिज़नेस है, और मैं आया तो मैंने कहा चले इनसे मुलाकात भी हो जाए, गपशप भी हो जाए, और पता चले कि पाकिस्तानी जो हैं वो कारोबार किस तरह करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि जो मेरे लिए एक
ایز اے ینگ پاکستانی ہونے کے ناطے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں, لوگ کس طرح کاروبار کرتے ہیں, کیونکہ آپ دوسرے ملک سے آ کے اسکریچ سے چیزیں جب شروع کرتے ہیں اور بالکل آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس سڑک پہ جانا ہے, کس دفتر میں جانا ہے, اور آپ کو زبان کے مسائل ہیں, بزنس کے مسائل ہیں, یہاں کی بیوروکریسی کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح فنکشن کرتی ہے, آپ کو معاشرے کی سمجھ نہیں ہے, سوسائٹیل نارمز کی سمجھ نہیں ہے, پھر ڈفرینٹ ریس اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹی, ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں, تو کس کا سب کے ساتھ کوپ اپ کرنا, ملنا, امبریس کرنا, اپنی جو کچھ جو بائسز ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا, اور ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ ایک دوسرے کانٹیننٹ میں نارتھ امریکہ میں آ کے کاروبار کرنا, اور ہزاروں میل اپنے مادر وطن کو چھوڑ کے آنا اور بزنس کر کے ایک اپنا نام بھی بنانا, جس سے آپ کی فیملی بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ یاد رکھتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محنتی ہیں. اور دوسرا, اس ملک کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ اس ملک کے لیے یہ یہاں پہ آئے ہیں, یہ ساتھ اپنے پیسے لے کے ایک کاروبار کیا, اس ملک نے بھی ان کو اپرچونٹی دی, اس ملک نے ان کو شناخت دی, اور یہ دونوں پاکستان اور امریکہ کو اکٹھا کرنے میں اور پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں اور ایک ایسے اچھے پاکستانی, گڈ پاکستانی سٹیزن یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ بڑا فخر ہے فیصل گوندل صاحب کہ ایز اے یوتھ کسی گلی ڈنڈا نہیں کھیل رہے پاکستان میں, یہاں پہ آ کے اپنے وقت ضائع نہیں کیا بلکہ آپ نے کام کیا. تھینک یو.